नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सिचेल्सांत जाल्ले राष्ट्रपती वेंचणुकेंत डॉ. पॅट्रिक हरमायन हांकां जैत मेळिल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तांकां परबीं भेटयली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्र्यांनी हिंद महासागराचें उदक एक वांटून घेतिल्लें दायज आसून दोनूय राष्ट्रांच्या लोकांच्या आकांक्षा आनी गरजो पोसतात अशें नदरेक हाडलें. भारत आनी सिचेल्स हांच्या बहुआयामी संबंदांक खोलायेन गती मेळटली असो विस्वास तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. शेतकारांक आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारताचे मुखेल चालक करपा खातीर नवनिर्माण, गुंतवणूक आनी बाजारांत प्रवेश हांचे वरवीं सशक्त करपाची सरकाराची वचनबद्धताय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायल्या. ह्या निमतान प्रधानमंत्र्यांनी शेतकी क्षेत्रांत PM धन कृषी येवजण आनी मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्स ह्या 2 व्हड येवजण्यो सुरू केल्यो. स्वावलंबन, ग्रामीण सशक्तीकरण, शेतकी नवनिर्माण ह्या नव्या युगाक सुरवात करपा खातीर ह्यो दोनूय येवजण्यो तयार केल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. देशाचे शेतकी वेवस्थेंत नेटान उदरगत आनी सुदारणा साध्य करपाची गरज तांणी उक्तायली. देशांतल्या शेतकारांच्या हितांत सरकारान बियां सावन बाजारपेटे मेरेन व्यापक सुदारणा केल्यात हाचेर तांणी भर दिलो. काल नवी दिल्लीत शेतकी आनी संबंदीत क्षेत्रांतल्या 42,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या प्रकल्पांचो आनी येवजण्यांचो उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. आपने आजादी के बाद भारत को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया. अब विकसित भारत बनाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है. एक तरफ हमें आत्मनिर्भर होना ही है, दूसरी तरफ हमें वैश्विक बाजार के लिए भी उत्पादन करना है. अब हमें दुनिया के दरवाजों पर दस्तक देनी है. आकाशवाणी पणजी केंद्र कंत्राटी पद्दतीचेर खबरां वाचकां खातीर अर्ज मागयता. पदवीधर कोंकणी भाशेचें पुराय गिन्यान तशेंच भाशांतर करपाचेर प्रभुत्व आसप गरजेचें. अर्ज पावपाची निमणी तारीख 20 ऑक्टोबर आसा. अदीक म्हायती खातीर आकाशवाणीच्या खबरां विभागा कडेन संपर्क सादचो. PM धनधान्य कृषी येवजण आनी मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सान देशांतल्या लाखांनी शेतकारांच्या नशिबांत बदल घडोवन हाडटले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. स्वावलंबन, ग्रामीण सशक्तीकरण, शेतकी नवनिर्माण हांचो नवो युग सुरू करपा खातीर ह्यो येवजण्यो तयार केल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. देशाचे शेतकी वेवस्थेंत नेटान उदरगत आनी सुदारणा करपाची गरज तांणी उक्तायली. नवी दिल्लीत 42,000 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या प्रकल्पांचे आनी येवजण्यांचे उक्तावण आनी बुन्याद घाल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एका मेळाव्याक मार्गदर्शन करताले. शेतकी उत्पादकता वाडोवप, पिका विविधताय आनी शाश्वत शेतकी पद्दत आपणावप आनी शिंपणावळ सुविधा सुदारप ह्या उद्देशान 24,000 कोटी रुपयांच्या खर्चान PM धनधान्य कृषी येवजण सुरू केल्या. 11,440 कोटी खर्च करून पल्सांतल्या आत्मनिर्भरताचे मोहीम सुरू केल्या. दाळांची उत्पादकता पातळपी वाडोवप आनी दाळांच्या लागवडी खाला आशिल्लो वाठार वाडोवप हो ताचो हेत आसा. देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए 2 महत्वपूर्ण नई योजनाओं की शुरुआत हो रही है. पहली प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन. ये 2 योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी. इन योजनाओं पर भारत सरकार करीब 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है. GSTची नवी सुधारणा गोंयचे अर्थवेवस्थेक खास करून शेतकार, कारागीर, पर्यटन, खेळगडे आनी ल्हान वेवसायीक येवकाराची अंमलबजावणी आसा. सुदारीत संरचने खाला 12 ते 18% GST लागून काजूच्या उत्पादनांक आतां फकत 5% लागू आसा. हाका लागून किरकोळ दर उणे करपाक आनी स्पर्धात्मक सुदारपाक मजत जाता. 18% वयल्यान 5% मेरेन स्थलांतरीत जाल्ल्या प्रसाधन सामग्री, मेजवानी आनी खावपाच्या पुरवण सारकिल्ल्या वस्तूंचेर दर सुमार 11% उणे जातले. भारतीय हवामान खात्यान आयज आंध्र प्रदेश, केरळ, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा, दक्षिण कर्नाटक, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल हांगा कांय सुवातींनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.